اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر حماس فلسطین اسرائیل کی جنگ اور وہاں کے حالات، غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت اسرائیل نے زمینی حملے کا دعویٰ کیا ہے، غزہ پر زمینی حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کی آتنکواد سے اب تک اسرائیلی بمباری سے 7000 سے زیادہ شہیدوں کی تعداد پہنچ چکی ہے، اور حماس نے فوجی ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین نے عالمی فوجداری عدالت سے مداخلت کی اپیل بھی کی ہے، اور ترکیہ نے غزہ پر جاری رہنے پر خاموش نہ بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔ یعنی ترکی نے یہ کہا ہے کہ غزہ پر جو کچھ بھی اسرائیلی امریکی آتنکواد شروع ہے، ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب تک سب خاموش ہے اور کہہ رہے ہیں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فوجی کارروائی کی ترکی نے دھمکی بھی دی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے دھمکیاں بند کرو اور اب سیدھا اٹیک کرو۔ روس نے اسرائیل کو مسلمانوں کے قتل عام بند نہ ہونے پر خطرناک نتیجوں کا واقعی وارننگ دی ہے، یعنی رشیا بھی فلسطین کے سمرتھن میں میدان میں اتر رہا ہے۔ جمعہ کے پیش نظر، یعنی آج جمعہ ہے، اس کی پیش نظر مزاحمتی تنظیموں نے انسانی امداد کے لیے رفاح گزرگاہ کھلوانے کی عوام سے احتجاج کی اپیل کی ہے، کیونکہ رفاح جو گزرگاہ ہے جہاں سے انسانی امداد کے لیے سامان آ رہا ہے، یہودی، اسرائیلی اور امریکی آتنکوادیوں نے اس بارڈر پر بھی لوگوں کو تکلیف دی ہے، اور مدد کا سامان جیسے پانی، گولیاں، کھانے پینے کا سامان، یہ چیزیں بھی اسرائیلی آتنکوادی غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے داخل ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے پیش نظر تمام مجاہدین کی تنظیموں نے باقاعدہ عوام سے احتجاج کی اپیل کی ہے۔ لیکن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے پیارے ملک ہندوستان سے، اس کا بڑا تعلق ہے، لیکن یہ خبر دوحہ قطر کی ہے۔ خبر یہ ہے کہ قطر میں ہندوستانی بحریہ کے، جو ہماری سمندری فوج ہوتی ہے، تو ہندوستانی بحریہ کے 8 افسران کو قطر میں سزائے موت سنائی گئی ہے، اور ان تمام ہندوستانی 8 افسران پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔ اس سزا کا ہندوستان کو بڑا گہرا صدمہ پہنچا ہے، اور ہندوستان نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 1 سال سے زائد عرصے سے قطر میں قید ہندوستانی بحریہ کے 8 افسران کو الزام ثابت ہونے پر سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے سزاؤں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کو قطر کی جانب سے 8 انڈین ملازمین کو سزائے موت سنانے پر گہرا صدمہ ہے، اور وزارت خارجہ نے اس فیصلے کو حیران کن اور پریشان کن قرار دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم اہل خانہ اور قانونی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور تمام قانونی متبادل ہم تلاش کر رہے ہیں۔
आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद की कोशिशें, मेहनतें रंग लाई और खबर आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश का महकमा तालीम, एजुकेशन डिपार्टमेंट बैकफुट पर आ गया और जो मदारिस को नोटिस दी गई थी वो नोटिस अब उत्तर प्रदेश की महकमा तालीम ने बैकफुट पर आकर उस नोटिस को मनसूख कर दिया, कैंसल कर दिया। अब इस पर बिलबिला उठे, बौखला उठे और भौंकने लग गए योगी के एक मंत्री कपिल देव अग्रवाल, और उन्होंने वार्निंग देते हुए ये भाषण दिया कि सुनो, मुल्क जमीयत उलमा के कानून से नहीं चलता है, गैर मंजूर शुदा मदरसों पर कार्रवाई होकर रहेगी। खैर, महकमा तालीम की जानिब से जिला मुजफ्फरनगर के दर्जन भर दीनी मदारिस को भेजे गए नोटिस का मामला गर्म होने के बाद अब महकमा तालीम बैक फुट पर आ गया और अपनी गलती तस्लीम करते हुए मदारिस को दिए गए नोटिस वापस ले लिए हैं। इस मामले में जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर ने डीएम से मुलाकात करके मदारिस को नोटिस दिए जाने को गैर आईनी और गैर कानूनी बताया था और नोटिस को वापस लिए जाने के अहकामात देने का मुतालबा किया था। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को भगवा आतंकवादियों ने शहीद कर दिया, फिर 29-30 साल के बाद जो फैसला आया, उस फैसले पर दुनिया ने हंसा। इंसाफ का मर्डर और इंसाफ का कत्ल जो है हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन फिर भी अहले ईमान ने, अहले इस्लाम ने, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया और उस मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू हो गई, बल्कि अब मुकम्मल हो गई है। लेकिन यह कहा गया था कि अयोध्या में अब मस्जिद के लिए जगह दी जा रही है और वहां पर मस्जिद भी बनाई जाएगी, मगर मस्जिद की बुनियाद बनना तो दूर की बात, अभी बुनियाद भी नहीं रखी गई। इसलिए खबरें आ रही है कि इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद केस के एक फरीक थे, उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि राम मंदिर का अगले साल 22 जनवरी को आप इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद उसे अकीदतमंदों के लिए खोल दिया जाएगा। तो दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि धनीपुर में अभी तक मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो इकबाल अंसारी ने कहा कि मोदी को चाहिए कि वो अपने ही हाथों से अयोध्या में मस्जिद का संगे बुनियाद भी रखें। इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जहां गुज़िश्ता कल ये खबर मेरे पास बाकायदा पर्सनल तौर पर जनाब मोहतरम शब्बीर अंसारी ने भेजी है, जो ओबीसी के नेता है, बड़े लीडर है, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि वो 30-35 सालों से बाकायदा ओबीसी के हुकूक की लड़ाई बड़े दबंग अंदाज में लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। इस वक्त खबर आ रही है कि आइंदा कल यानी 28 अक्टूबर को इस्लाम जिमखाना मुंबई में मौलाना आज़ाद विचार मंच की जानिब से मुस्लिम हक परिषद के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। मुसलमानों की हालत जार पर इस्लाम जिमखाना में मुस्लिम हक परिषद कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें शरद पवार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद और दीगर बड़े बड़े नेतागण रहनुमा खिताब करेंगे। हुसैन दलवाई साहब ने भी ऐसी इत्तला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिदा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार होंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुसलमान हमेशा अपने हक से महरूम रहा है, जिसे उजागर करने और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये मुस्लिम हक परिषद मुनक़िद की जा रही है। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद, ऐसे ही आदित्य ठाकरे, कांग्रेस के महाराष्ट्र के सुप्रीमो अध्यक्ष नाना पटोले, वर्षा गायकवाड़, भालचंद्र साहेब, डॉक्टर वजाहत मिर्जा, एमएलए अमीन पटेल, आईपीएस अब्दुल रहमान, एडवोकेट यूसुफ इब्राहिमी और मौलाना नदीम सिद्दीकी होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां मराठा रिजर्वेशन की लड़ाई बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन खबर आ रही है कि मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत, उसका विरोध करने वाले वकील की गाड़ियों में तोड़फोड़ का वाकयात पेश आए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक फरार होने में कामयाब हो गया है। मुंबई पुलिस ने एडवोकेट की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इन्हें शुबा है कि तीनों अफराद का ताल्लुक मराठा बिरादरी से है। इन्होंने बताया कि यह वाकया परेल में
उन वकील साहब की रिहाइश गाह के बाहर तकरीबन 6:30 बजे पेश आया। उसके बाद भोईवाड़ पुलिस को इत्तला दी गई। मालूम हुआ कि इनकी गाड़ियों की, यानी वकील साहब की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि हमने शिकायत दर्ज की है और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। हम जांच कर रहे हैं कि आया इसमें और मजीद लोग मुलव्विस हैं या नहीं, और इसके मुताबिक उनका सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वकील साहब का, जिन्होंने मराठा रिजर्वेशन की मुखालिफत की है, उनका यह कहना है कि मैं ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के हुकूक के लिए अपनी रगों में आखिरी खून के कतरे तक लड़ाई लड़ूंगा। और वकील साहब का यह कहना है कि मैं मुल्क को जात पात की बुनियाद पर तकसीम होने नहीं दूंगा। हम उन लोगों में से जो जय श्री राम और वंदे मातरम कहते हैं। आज मेरी गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, कल मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, तेस्ता सतलवाद जो एक मारूफ समाजी कारकुन है, बड़ी दबंग नेता है, बड़ी दबंग लीडर है। हमारे एक प्रोग्राम में मेरे बुलाने पर बाकायदा तेस्ता सतलवाद जलगांव में हमारे एक प्रोग्राम में भी यहाँ पर तशरीफ लाई थी। आपको याद होगा कि बाकायदा तेस्ता सतलवाद वो दबंग लेडी है जिन्होंने गुजरात फसादात की पोल खोलने का बड़े दबंग पैमाने पर काम किया है। 2002 के गुजरात फसादात केस में मन गढ़ंत सबूत तैयार करने के इल्जाम में दर्ज की गई एफआईआर को कल अदम करने की इन्होंने गुजारिश की थी। खैर, अभी खबर आ रही है कि गुजरात हाई कोर्ट ने बुध के रोज तेस्ता सतलवाद की जानिब से दाखिल की गई एक दरखास्त पर रियासती हुकूमत यानी गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी कर दी है। तेस्ता सतलवाद ने इस दरखास्त के जरिए सिटी क्राइम ब्रांच की जानिब से उनके खिलाफ 2002 के फसादात केस में मनगढ़ंत सबूत तैयार करने के इल्जाम में दर्ज की गई एफआईआर को कल अदम करने की गुजारिश की थी। खैर, जस्टिस जेसी दोषी की अदालत ने इस केस में रियासती हुकूमत और तहकीकाती ओहदेदार को नोटिसें जारी कर दी है जो 29 नवंबर तक काबिले वापसी है। अदालत ने जारी केस में मुकदमे को रोकते हुए उबूरी राहत देने तेस्ता सतलवाद की दरखास्त पर रियासती हुकूमत को एक और नोटिस भी जारी की। ये भी इसी तारीख तक काबिले वापसी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। कुछ स्टेट के इलेक्शन करीब आ गए हैं और जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन करीब आ गए वहां ईडी एक्टिव कर दी गई है। हुई नहीं है, ईडी एक्टिव कर दी गई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन आते ही एजेंसियां बीजेपी के लिए अहम रोल अदा करने वाली बन जाती है। ईडी के जरिए वजीर आला गहलोत के बेटे को पूछताछ और राजस्थान में 11 मकामात पर जो सर्च ऑपरेशन ईडी ने किया है, इस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि राजस्थान के भी इलेक्शन करीब आ गए, इसलिए अब बीजेपी ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों को एक्टिव कर देगी और इन जांच एजेंसियों का नापाक तरीके से, घटिया और नीच तरीके से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जब किसी अपोजिशन लीडर को दबाना हो, कुचलना हो या अपनी पार्टी में वापस बुलाना हो तो फिर ईडी और सीबीआई का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएगा ईडी और सीबीआई को एक्टिव किया जाएगा। अगला दिन किसानों के नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान, ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि क्या मुल्क में मुसलमान होना गुनाह है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने देखा है कि हुकूमत ने कश्मीर के मुस्लिम सेब ताजिरों के सेब से भरे ट्रकों को 18 दिनों तक रोके रखा, जिसके नतीजे में उनके सारे सेब सड़ गए और उन्हें हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि क्या इस मुल्क में मुसलमान होना गुनाह है। राकेश टिकैत ने साल 2024 में होने वाले पार्लिमानी इलेक्शन से मुताल्लिक कहा कि हम किसी पार्टी या अपोजिशन के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनके
اتحاد اب ختم ہو جائے گی, کیونکہ بی جے پی کے کئی لیڈر ان کی پارٹی, ان کی پارٹنرشپ انڈیا اتحاد کے لیڈروں کے ساتھ ہو چکی ہے. پریس کانفرنس کے دوران ہوٹل مالک نے بھارتی کسان یونین کی رکنیت بھی اختیار کی. خیر, راکیش ٹکیت نے بی جے پی سرکار اور کیندر سرکار پر کڑے نشانے سادھتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ بولنے والی اور دھوکہ دینے والی بڑی غدار سرکار ہے. کسانوں سے بھی انہوں نے جتنے وعدے کیا تھا ان کسانوں کے تمام وعدوں کو ٹھکرا دیا. ریاست مہاراشٹر کی ایک بڑی سیاسی خبر آ رہی ہے, جہاں ماننیہ ادھو جی ٹھاکرے اور سنجے جی راؤت کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے. خبریں آ رہی ہے کہ شندے گٹ کے ممبر پارلیمنٹ ایم پی راہل شیوالے کے ذریعے ہتک عزت مقدمے کے الزام سے بری کرنے کی درخواست جو ادھو اور سنجے راؤت نے عدالت میں دائر کی تھی, اس درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا. اس وجہ سے ادھو ٹھاکرے اور سنجے راؤت کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب دونوں کو حد کے عزت کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھاکرے اور راؤت نے پہلے سماعت کے دوران عدالت کو بتایا تھا کہ وہ الزامات کو قبول نہیں کرتے ہیں. بعد ازاں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی, مگر اب عدالت نے باقاعدہ ایم پی راہل شیوالے کے ذریعے حد کے عزت مقدمے کے الزام سے بری کرنے کی درخواست جو ادھو ٹھاکرے اور سنجے راؤت نے دی تھی, عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا. یعنی اب ادھو اور سنجے راؤت ان دونوں کو مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا.